Hmm. Walay kuan dito anak. Nagutom na ka anak? Nein. Warte, wie viel Uhr? Sana oras ah? Alas 6 na kapin, di ba? 18:23 Uhr. Mhm. So magpizza o magha ka? Ha? Magbadin ka mamaya ha? Okay? Ah, so muss man davon machen. Zack, einfach mal zack, zack. Mhm. Guck, ich habe jetzt einen Trick, wie man das... Guck, da ist etwas. Zack, zack. Einfach nur so. Hatang, hatang. Hatang. Und dann einfach nur sagen, tang, 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 tang. Um wie viel Uhr geht ihr morgen? So bago siguro ko an anak. Mag-lunch na lang ta diri una, di na lang ta mo kuan din. Kaya. Okay? Sayang kay wala Mit wem imong. alles? Emily kommt mit. Ja, Emily. Und Ja, Auntie si Norilyn. Und wer noch? Auntie Kati. na ambot lang og imong ate kat mo kuyo. Mo kuan. Ein Finish. Asa naman ka? Ha? Uy, pamisbisa dito lakaw. Anak, bisbisa sa tong mga flowers dito sa gawas. Yeah. Kanang gamay lang kay dako kayo na. Es ist kaputt. O kanang pink. Auch kaputt. Yeah. Ya dito pod sa kuan sa balkon. Okay, ito po sa ainggang. So at least malinis-linis na dito konti. Ayan. Wala pa may mga flowers ibutang dito. So done mo na, ha? Saman? Hindi ka kadaog. Ayaw, diha ka wala may flowers. Okay lang diha, anak. Katurang dito sa kuan. Ano ba yan? Ano ba yan? Oh, sa flowers mismo. Ayan. Kana na yan, nindot. Hala, nindot ra ba na siya inday, mo bulak na. Oh. Kani. Oh, kani. Yan, murag mo bulak na siya da. Nindot na siya. Oh, sige pa. Ato sa kuan. Ato ba sa gawas ba? Ist da auch nicht Wasser drin? Wala na tubig diha. Kannst du bitte auf? Hinay ha ka mabasa ng mga sanina dito. Hinay.
Hinay. Sandra, mabasa ng